Thomas, repeat off for system coming. Yes, sir. Vi har haft de her bekymringer omkring fugtighed i systemet, og de kan stadigvæk være aktuelle, men der er en interessant detalje her. Påfyldningsventilen, den er nøjagtig samme type som hovedventilen. Den er udsat for det samme miljø her i går omkring potentielt, at der kom fugtighed i den. Og den kan manuelt opereres, og den går så let som nogensinde. Skifter og ud. Ja, det er godt, det er tak. Det ser altid meget fint ud heroppe. Der er fuld flow. Vi har en lille bitte lokslækage, men den er så lille, så det kan være at snakke om. Men der er der fuld flow på det her. Entire project. Well, yes, it has to work. Yes, but what it does is that it means that when we reach the moment of ignition, more important than the concern of whether or not we will see the valves open as they are designed to do, or we will have a stock valve, as some might remember from 2010, will be intense. We are hoping and we're praying for a non-stock valve, and we'll find out in. So, what will you be doing during the burn? What's your job here today, right now? My job is more or less terminated for today. I have fastened the last cables this morning, and then I have just been doing small jobs, odd jobs, when somebody wants a hand or something. So basically, you can just lean back, relax, and enjoy the show. Yeah, more or less, yes. Wonderful. Thank you very much. Once again, I've been talking to Bo Brandstrup, who has designed the CS Duino board, which is currently running the main computer inside the HEAT2X rocket, and we've talked about how that is going to run. Thank you very much, Bo, for taking the time to talk to me here. Wilson. Ja, kom ind, Morten. Wilson, hvor meget kamera for ekstern har de lavet i? Jeg kommer derned nu, så det bliver sang. Ja, så er I ved at have flydende loks. Jeg har flydende loks på toppen. Jeg lukker. Og der er luft. Jeg sætter proppen i. Det står nu heroppe i toppen, der kan Så kan det ikke bare så længe. Kan jeg få bekræftet, at jeg sætter proppen i? Can you go for lock closure? Lock closure. We have finished loading oxygen into the 2X launch vehicle. The next step will be disconnecting the umbilical and reconnecting it to the chiller device. This allows us to be in a hold position for some time while we prepare our cameras and set up for pressurization of both of the tanks. That means we are getting very close now. The loading process has been absolutely routine and has worked out perfectly. Er der sket ulykker, Magnus? Ja, her vagtchef, giver du et varsel, sådan cirka kvarters tid før skuddet skal gå, så fotograferne kan komme i gang nede hos publikum. Ja, der kommer en countdown fra 10 år. Okay, det er bare folk op på højen og starte deres kamera. De kunne så godt tænke sig et kvarter. Så kan de starte imellem kvarter og 10 minutter før. Ja, det ser vi, om de kan imødekomme i kvarter. Okay, we're now pressurizing our tanks. We are rising the tank pressure to 18 bars, and that's the fuel pressure, and we are rising the oxidize pressure to 18 bars also. This is the highest pressure where we can have
the test stand, and when we reach that pressure, we will send back our photographers to start their cameras. We know that all the liquid oxygen has been loaded into the oxygen tank. Flight, du kunne muligvis godt med den fart her, kunne du sandsynligvis godt tåle at køre parallelt, så I også kører på ildtank. Vi er også i tvivl om, vi har en sensorfejl på den, så det vil være dejligt, hvis du kører parallelt på den, så vi bare ser, der stiger lidt skifter. So what do you know about the tank for example? Ja, det er okay. Thomas, vi har stadigvæk en tvivl om en sensor i oxidizer-tank. Vi ville faktisk være meget glade, hvis I skiftede over og bare gav os en bar i oxidizer-tank. Vi har simpelthen et problem med, at den viser stadigvæk 0,2 bar, efter vi har stået i LOX closure i ret lang tid. Så enten er der hul i tank, eller også optager den ikke for varme for omgivelserne. Ingen af de dele kan være sande. Så det vil være dejligt at se sensoren vise noget andet end 0,2 skift. Ja tak, vi skifter over til en heliumflaske. Det er dejligt, hvis I bare kan køre den op på en bar, så vi lige kan se, at der faktisk sker noget der. Hvis der I ikke kan det, så er det jeres manometer, der viser sandheden i den ende af slangen, så er det den, I kører med. Efter. Ja, Jeg håber, det er en sensor, der er gået. Og I er på 8 bar i fuel-tank. We'll pass the 8 bar threshold on the fuel tank, and we will just have a little bit of pressure applied to the oxidizer tank to verify that the instrumentation is go. The pressurization of the flight tanks of the rocket are the final procedure before the firing of the engine. So we are in the final procedure. I'm expecting full tank, full pressurized tank sometime around 16:15, which would make the firing hitting before 16:30. Modtaget i tryksæt og lokstang, vi viser stadigvæk 0,2 her. Og Thomas, hvis I lukker på flaskeventilen på heliumtilførselen til ildtanken, så vil du se jeres manometers opfattelse af trykket i højtrykssiden af ventilen, og det vil sige trykket i ildtanken. Så hvis I lukker på flaskeventilen, vi ser nemlig ikke nogen stigning herover. Det viser stadigvæk 0,2 bar på oxidizer-tanken. Venter den skifter. Så det er jeres instrument, der har ret. Hvis I har 12 bar på oxidizer-tanken, så har vi 12 bar på oxidizer-tanken. Grunden til, det går meget hurtigere med den er, at det er helium, som har en meget lavere fluidmodstand i rørsystemet. And this concludes, we have one sensor down. Our readout of the oxidizer tank pressure is not consistent with analog instrumentation showing 12 bar. This means it's the analog instrumentation that is the reference. We continue to pressing both propellant tanks. We are now verifying tightness of the helium on the oxidizer tank. All systems are still go for the test. Pressure is rising in the nitrogen system on the fuel tank, passing 10.3 bars. We are right now changing the cylinder so that we put a fresh nitrogen cylinder on. Yes, tak skal du have. Og Per, når du kommer ned, så må du godt åbne oxygen-chill. Det skal vi tage i gang nu, skifter. Ja, det må så. Hvor mange flyveskifter flyver lige derovre? Se, 50 flyveskifter derovre. Lidt for langsomt. Hvorfor er det sådan? Det er noget, jeg kan tage fly i. Jeg er død for Vi har en læk heroppe. Ja, men severity
bare ned, og så få åbnet for chill nu. Jeg prøver altså at sige det. Men giv lige et niv, og så akustisk verificere, hvor meget det er. Hvis det er en lille smule, så er det en lille smule. Det er kæmpe saft. Det må tage. Jeg kan godt høre dig, der gerne vil. Den er god til at stå undervejs. Og tryksætningsstation, hvad er jeres visning på ildtanken nu skifter? Det er modtaget. Det giver mig en severity-måling på den der lækage, vi har. Det er inden for, at vi kan klare uden problemer. Det er et lille bitte hul i tanken. We're observing a small leak on the helium system on the oxidized tanks, but it's within limits. So we're able to continue down to the firing. Men de siger, at det betyder ikke noget. Det er noget, de godt kan klare. Per, snart du kan give mig noget chill, så vil jeg være rigtig glad. Vi skal have kontrolleret temperaturen på den der tank, vi begynder at putte rigtig meget helium i skiftet. Ja, det må jeg sige, kan du måske bruge Rune over, mens jeg smager? Jeg også spørge Rune, om man vil gøre det. Du skal gå over, og så skal du åbne for chill. Det vil sige, du skal bare åbne over på en af lokstankene. Og så skal du bare køre noget gas ind i den. Jeg er på vej over at åbne for en tank. We are now turning on the oxygen cooling system in preparation for the test. Audience will be able to see a jet of ultra-cold oxygen coming out of the side of the rocket. This is nominal. It's part of the chill. Jeg bliver Rune her. Ja, jeg åbner nu. Du åbner. Peter, kan du ikke lige komme med her og tænde containeren? Og der er åbnet. Jeg kan se det. Ja, Peter, her bliver. Jeg har begrænset udløbet til cirka det halve. Rigtig langt. Ja. På den modsatte side af, hvor han er, der er sådan en stråle, der kommer ud. Ja, ham der strammer. Hvad laver han? Det de skal lukke sådan noget helt ved det stå lidt til. Ja, men der er det faktisk en sang. Jeg ved ikke helt. Der er ikke kun det. Det er åbent. Nej, det er en frøkone. We don't know anything that you don't know with regard to how far we are from the engine firing. We're listening in on the radio communication just as you are. Last thing we heard was that there was a leak in the oxygen system, but it's been reduced and it's not going to be critical for this test. So it will be soon. It will probably be soon. It will be soon. So firing. Sagde han 19 sekunder? Hvad for noget? Det kan han ikke mene. Det skal mig annonceres.
Han sagde 20 liter. Jeg får at trykke i fuel. 19. This has 19 in the fuel tank. The rocket. Alexandru Zeta, his Twitter username is CSET. He just tweeted a picture of the HEAT2X rocket taken up in the pad, looking down alongside the rocket, where you can actually see a layer of ice covering the oxygen tank. Så jeg har taget det. Jeg har taget det. Det kan jeg. Tror du ikke, at det er 19 minutter? Det var noget sludder, han sagde. 19,6. Åh, bare. Hvad skal jeg på? Men jeg ved det ikke. Jeg har hørt 24 steder. Ved du, hvor mange bar de skal have? 20 bars. Jeg har hørt noget om 24 bar. Var det 24? Ja, jeg læste også 24 på bloggen. .2 bars. So fuel tank will be pressurized. We also have a lot of speak out there. They also have countdown. Yeah. Precisely. It's somewhat confusing to suddenly hear a loud 22.2 bars. That's interesting. Still have oxygen boiling off. 22.6, how far will they go? I thought they were going to stop at 22, but apparently they're continuing. And again, as far as I understand, pressurizing of the alcohol is being done with nitrogen. Stand by, we have the safe leave valve open, that's okay. Or it might be the burst disk. Jeg ved ikke, der er gået en burstdisk. We've had a burst disk opening. The piston is stable, it will go down in pressure. We will not be able to fire the engine. The root cause of this situation is the failure of the oxygen transmitter that should tell us the pressure. And now we've passed into the region where it's too high, so the burst is blows. That means we have no test today. So apparently the test is off. A safety valve has blown on the liquid oxygen tank and is now venting all the oxygen to the outside because the pressure rose too high because of the failed sensor.